Mali News jabarale jabo amnu sore do amna shu anikle oni yankuma biye arabay utikalo kile fla samba fla ni mo saba kuna foni folo la jere bilebam kila rusi ni colonel Assimi Goïta yere kumi akeneka abina nafa jumela se malima namore na mita Niger malaba ko pro wi delegation belebele wuli ka kuna Mali an Burkina kam kuna foni wala wala le amno di o ma ko flash info kon nana Fundamena Orokia Dumia Bela Jelema Lewu Rose Poivre Madame Fischer Alga Kiri Jabu Bora Bi Araba Utukalo Klefla Communicative Tribunal la Ajabu Erekera Jume Aira la ka fo Orokia Dumia ale konna san kelen kaso de ke femi se war million kele abe o fene sara Shaka Dumia ni ale re Orokia Dumia bade korokei ale kon kumana aya ira ka fo kol kon ni songo yale bade do wo ko femi kani appel o kon bena o kon ke awni ne anje an Shaka Dumia yere la me nyofe ni ale Orokia Dumia bade korokei Orokia ka délivrer kalabi akela bi bon u yemu faye ko sangelen kaso ko nga million kelen sara yedo faye bi musa bon ko sangelen kaso ani million kelen ka million kelen fara sara kula oh bon kuma anya avocat yin ananga avocat nyokoy ala barka ko amna appel kama appel ke wana me appel ke ka be démocratie semaine dama awambo donc appel ke pour que ka se ka finge anga la ine ke na mi ministre liberté ferme sa mo ke quoi a woro fo insantane mi ni fe no kono mi fo musa toujours u kan de musa la bla kana kaso u kala bla kana kaso fati ko kana jamana ngona fema fuma bola mo do yo ko do ke fema bola ana fona ni ni maloga gele nyoga gele kana mo ko sa bi fatu damana kono bo man so ja musa ha man so ja sangle re man so ja fati ntse kan so ja la na mi bana muso tu jenai mi sen kuma kelen kan nu bal muso tu jenai aw bisimila ko flash info konnana Russie la jere ko fe Malion kan amuni soro ana faju memena se Malion ma colonel Assimi Goïta gele ga do ko len kay Russie Malion mena muni soro ka se ga do bo wa gele ala femiye Mali ministre misigile lo soro ani na fulo ko kama aluseni sanu ale wala wala like akoka aya ira ka foduna na tawla al kamaton ba mu wanduru wodi kan na Malila aluseni sanu ya ira ka fodon te benula al kamaton ba bidru wodi na Malila ni uyo o klakla burugla na ni nyokonche akala sababu do kon ma fara burukon so kon kan Mali kono o kera wakati na burukon te ka soro fara fina yoro chama ni kono nana aluseni sanu ya ira ka fo ko taji ko ta fa fela fe o ton ba mo wali kan na Mali kono nana do ko dama kono nana akoni ya ta kala jeni akor mo ko Mali ani Russie che ka koro nga utale ko so me kon keneka wi akor mo ko ni la kura ya ko ko kon nana aluseni sanu ya ira ka fo ko angere ton ba bisa wali kan na Mali kono nana ni o angere ton ba bisa ko nana Mali kono nana abege sababu ge Mali ko me so ngunya shi senema febi anga balu an rep so ngunya shi o senelima ni o doy alkama senedi malo me so ngunya shi alkama senedi kon ko kon ma Mali ministre misigile no soro an na fol ko kama ayala dunya ka fo ko sininya sigi baro ni o baro yimunu me jamana bo nogola ni o betalike baraji kuro jolika yasa kura ko gelab siga nogoya Mali konana chugayamna ale ni petroliere yini ni Mali konana o akor folo no koni ol kon blala akata dona na tawla bolo no kon na bla akor labon konna alu seni sanu ya ira ka fo ko famni teren koni wulili koni Mali kon konana wuli do su koni bolo di nyokoma teren ale koni wulila nga ko wakili bala teren ko kuro ko lu yini jona yasa teren kon wuli kon fen akala jo chugaya shirila Mali ministre misigilo soro kama anna folo ko kama alu seni sanu aya ira ka fo ko ni Mali reta kalaje ko aéroport bisaba ani nani de be Mali fanta anan bela jelina ni avion bele ba bora jamana ko ko bisaka jigi akona na ina fo aéroport de sharia ba fo chugayamna nga ko bi Mali ko na compagnie kelente no ko tisaka ke chugaya shirila aya ira fo ko ni Russie kon kuma na ko kon kan ako o kon gon mega taka nyefe wa Russie kon yu kulo duma kon do akuma ko rolala ko do na dola Mali on kulo be so do kibaria dumana nga awni ni anga je an alu seni sanu yere ga korfo la me nyoko fe ni ale Mali ministre misigile do soro an na fo ko kama que les premiers 50 000 tonnes de blé sont arrivés et ont été distribués à nos opérateurs qui sont dans le domaine de la boulangerie. Également, nous avons obtenu 20 000 tonnes de gasoil qui vont arriver dans les semaines à venir. Également, nous avons obtenu 30 000 tonnes d'intrants agricoles, toutes choses qui vont nous permettre d'abonder un fonds qui va nous permettre d'assurer et de garantir l'approvisionnement régulier et correct du pays en denrées alimentaires et notamment des produits pétroliers, des intrants agricoles et le blé. On a signé des accords et nous sommes en train de finaliser d'autres accords pour pouvoir amener la partie russe à venir investir avec nous dans des barrages et dans d'autres sources d'énergie que nous allons développer par la suite.
Également, nous avons validé les derniers termes d'un accord de partenariat en termes de géologie et des mines. Et je pense que dans les prochaines semaines, nous allons signer des MOU tendant à assurer une bonne couverture, et non seulement en termes de recherche minière, mais également en termes d'exploitation de nos ressources minières, en accord avec la société nationale que nous venons de créer, qu'on appelle l'ASCOREM. De notre dernière mission ici, nous avons rencontré la société russe STM, qui s'était engagée à venir faire des études et à nous permettre de décoller le chemin de fer. Donc tout le monde reconnaît aujourd'hui que le train a démarré. Maintenant, nous avons poursuivi les échanges en vue de signer un accord pour venir faire des études nous permettant d'avoir non seulement des trains qui roulent au standard, également que de pouvoir obtenir des trains qui roulent au métrique. Parce que les accords sont en cours de signature et nous ont envoyé déjà le draft et nous sommes en train de regarder pour pouvoir signer cet accord. Dans le même temps, nous sommes engagés à acheter avec cette société des locomotives nous permettant d'assurer la continuité de ce service. Nous avons échangé sur le transport aérien. Vous savez que le Mali regorge de 34 aéroports intérieurs, des aéroports dont certains sont aux normes internationales aujourd'hui. Et le Mali envisage en tant que hub, compte tenu de sa situation géographique dans la sous-région, de développer vraiment une société d'État qui va nous permettre d'assurer le transport aérien. Et la partie russe était très très intéressée. Et je pense qu'également dans les prochaines semaines, nous allons avancer sur ces questions. Kunnafoni filanan chinois ka sogoro glan izun me mali konnana atige na fafo de do mali kono ni Musa Alassane Diallo kuma gani ni ale mali ministre mi yeshine do jago kama Musa Alassane Diallo ale kon willa kata izun en suwalala ni ngata izuni fambe yala agafo ko lu kon contrôler soro be ke chokaya jumena awar be ga take muni Musa Alassane Diallo ale kon itige kon dani ko kise kon kan Musa Alassane Diallo ale da ko ye banki nyamo ko kora mi me retraite la ngabi atara ni ngake jago ministre atakale ni visitina aya ira fa kale kon jigiti gada société na ko sabula ka koro mali de la ka safa war milliard bilani an worota ka dini isuni ma ko barake ni ay wato ka awar sara dondon aya ira fa ko ka tawduna kana bla bila izini ma war foide sara mali Musa Alassane Diallo ya ira ka fa ko ni en sugala izuni ira ta kala je ko kebe kebe sara binani ore mali tay ato bi woro o chinois tay nga kabini izini kon dailela ka baroke tono fa soro la ala atono kan aklari binani o mali tay sabula mali jolo ni binani de Musa kay nga tono fa soro la dorme kele amata ka di malima wa mali fa be barake ni izini kon na joro foide te ubulu Musa Alassane Diallo ya ira kafu ko na fa foide te ni izini na ka sababu ke joro te abarake lo bulu o kofe aya ira kafu ko na fa foide ni izini na ka sababu ke ateka na fa foide da do mali gouvernement kon nana Musa Alassane Diallo ni ale mali ministre mi yeshine do jago kama aya ira kafu ko duna na tawla ale ani mali ministre mi siglendo soro kama ka fara en sugola barake lo ko wona sigi ka kuma kono te ni izini ko ya te saka to ni chogo yaina Musa Alassane Diallo ay kuma chama fo nga oni ne anga che Musa Alassane Diallo adimine kuma mun fo atalen ko visiter la en sugalala. Aujourd'hui, en regardant la situation des rapports d'activité et même la situation financière de Nsukala par exemple, Nsukala ne rembourse pas l'emprunt rétrocédé à elle par l'État du Mali d'un montant de 46 milliards de francs. Bi ane Nsukala ka gafew ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali gouvernement ye miliyari 46 juru ta k'a di Nsukala ma pour que a ka se ka baara kɛ n'a a ye nka Nsukala tɛ ka o wari sara Mali État ye a ka kan ka wari minnu sara Mali État ye impôt ko sira fɛ Nsukala tɛ ka o sara wa ni baarakɛla tɔnɔ min ka kan ka bɔ Nsukala tɛ ka dɔrɔmɛ 1 di Mali ma o la Mali kɔnɔ baara sariya ye min ye baarakɛlaw ka musaka ye min ye Nsukala ka foyi tɛ baara sariya la Mali kɔnɔ wa ji min bɛ d'u ma u ka foro sɛnɛ n'a ye ni sɛnɛ banna u tɛ dɔrɔmɛ 1 sara ji wari ye ni wari bɛ bɔ chinois dɔrɔn de fɛ u bɛ ka musaka yɛrɛ don usine baara la mɔgɔ si tɛ se k'o dɔn bi n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jɛlenya foyi tɛ nin ko in na jɛlenya tɛ Nsukala ka baara la n b'a fɔ wa n bɛ segin a kan jɛlenya foyi tɛ Nsukala ka baara la o kɛla sababu ye bi danaya foyi tɛ Nsukala ani Mali ministre du commerce cɛ. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre Nsukala en tout cas et le ministère de l'Industrie et du Commerce. À cela s'ajoute, il n'y a aucun programme
o kɔfɛ a bɛ min fara o kan i b'a ye k'a fɔ programme foyi t'u bolo pour que u ka dɔ fara u ka sukaro bɔta kan k'a di Maliens ma o la i b'a ye k'a fɔ bi aide sukala kɔni nafa foyi tɛ a la Mali bolo sabula a t'a to Mali bɛ foyi sɔrɔ nafoloko sira fɛ hali k'a kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw ka sɔrɔ kɛ a t'o kɛ Mali ye parce que n'i taara u ka comptes lajɛ u ka wari mara compte lajɛ foyi to o kɔnɔ wa u bɛ baara kɛ ni wari min ye o fana foyi to o kɔnɔ u bɛ baara min kɛ san kɔnɔ o bɛ bɛn joli ma o fana foyi tɛ yen bi mɔgɔ bɛ ɲininka Mali bɛ ka mun de sɔrɔ aide sukala yɛrɛ kɔnɔ bi Mali tɛ ka foyi de sɔrɔ aide sukala kɔnɔ foyi wa a tɛ se ka continuer de sira kan ta. Le Mali ne gagne rien du tout et ça ne peut pas continuer. Une affaire n'est bonne que si chaque partenaire gagne. Et le Mali ne gagne rien aujourd'hui dans aide sukala. Pour que i k'a fɔ ko i bɛ ka affaire min kɛ a affaire ka ɲi il faut que fan fila bɛɛ ka sɔrɔ kɛ wa Mali dun tɛ ka foyi sɔrɔ ni usine in na o de y'a to kɔlɔlɔba bɛ ɲini ka an bɛɛ faga dogo don ko sukaro tɛ sugu la mais sukaro bɛ se ka kɛ cogo di sugu la k'a sɔrɔ an ye usine fila jɔ k'u ka sukaro di mɔgɔw ma u tɛ ka baara kɛ wa hali ka sukaro kɛmɛ sara la ka u jɔ ni sukaro 30 ka o di Maliens ma u dɛsɛlen bɛ ka o fana kɛ wagati sera sa an ka an yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ka na ni nin ye wa an ye ministres ye minnu tɛ siran dɛ an bɛna décision ta nin ko in na hali n'i y'a sɔrɔ an ni bɛ to a da fɛ wa an b'a décision ta fana an b'a kɛ siga t'a la n da ka de ye nin ye bi ka na nin lase u ma yan wa don nataw la n bɛna baarakɛɲɔgɔn ministre de l'économie et des finances an bɛ assemblée générale convoqué aide sukala ko in na ka taa lajɛ ko min bɛ se ka kɛ joona joona pour que solution ka sɔrɔ ni usine ko in na wa an bɛna décision minnu ta o décision ninnu o ye assimilé min tracé k'a fɔ an ka baara k'o kɔnɔ n'o de ye Mali ka souveraineté a ka bonya Mali bɛ a bolo di mɔgɔ minnu ma baara ɲɔgɔnya sira fɛ o ka bato ani Maliens ka intérêt bɛ ko o la u ka kɛ wa ni yɔrɔ laban ye min ye Maliens ka intérêt ko ye o de bɛna to an bɛ taa sigi kɛ don nataw la joona joona pour que Mali ka intérêt a ka ta ba la. Dans les prochains jours pour que les intérêts vitaux du Mali puissent être pris en charge et ils seront pris en charge inchallah. kunnafoni sabanan ni wagati na gɛlɛya kɔni bɛ tɛnɛn ku ani a lamini bɛɛ lajɛlen kan an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ an balimakɛ dɔ yɔrɔ ni ale yɛrɛ ye junjori ka ye junjori ni ale bɛ tɛnɛn ku mara la Mopti region na an balimakɛ y'a yira k'a fɔ ni wagati na olu junjori kaw banbagaciw kɔni kelen don k'an barikolo kɔni bi olu kan olu ka dugu kɔni kelen don donna kelen ani bɔda kelen de wa mɔgɔ si de kɔni tɛ se ka bɔ ka don ka sɔrɔ banbagaciw ma i contrôler ni banbagaciw ninnu kɔni sɔmini na walima ni i kɛcogoya kɔni ma u jan u kɔni bɛ i kɔni bɔnɛ i ni na i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na mɔgɔ kɔni t'i ba i ɲɛ ko mɔgɔ sabula ko a cilen don ni kunnafoni a ka gɛlɛn nka an Mali news mɔgɔ an kɔni tɛna n'an sigi ka Maliens dɔ kɔni tɛ denw kɔnɔna o la an balimakɛ kɔni ka kumakan an kɔni bɛna agi kumakan min kɔnɔ a bɛ ka wele bila Mali autorité mɔgɔ dɛmɛ don olu ma ko n'o tɛ nin wagati na olu junjorikaw u kɔni ni kɔni tɔɔrɔ banbagaciw fɛ aw ni de an ka jɛ an ka balimakɛ yɛrɛ ka kumakan lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin ye ne yɛrɛ ka dugu ye Junjori région Mopti cercle Tenengo Junjori commune de am Junjori plus de 2 mois maintenant am amargo kono 22 20 bon 2 mois am Junjori 22 20 bon Junjori dafa dugu a bɛɛ lajɛlen maa min ma wuli dɔrɔn minasama b'i ka k'i ka wuli a bɛɛ a dafa dugu bɛɛ Junjori bɛ ka dugu 37 de mara mais dugu fɛn o fɛn b'a kɛrɛfɛ fɛn o fɛn ma wuli minasama b'i kan terroriste fɛ a bɛɛ lajɛlen yaa ni ba kelen mɔgɔ bɛ ka photo ye ni ba kelen ni ne bɛ bɔ kapo Kemasine fɔ Mopti Togere kunbɛ yaa Waalo tant que ni nin ba in tɛ ba wɛrɛ tɛ min bɛ taga Tenengo sugu la yaa bon Junjori sugu tɛ don sisan ni y'a kalo 2 ye Amarigo b'an kan an tɛ don fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ ne ma journaliste ye k'a da kuma la ma videoman ye k'a da kuma la ma activiste ye k'a da kuma la vraiment an degun bɛ yan sini pour que a ka dɔn k'a fɔ ko degun b'an da la dɛ yanni ka jɛgɛ jalan kɛ ka su fifa a ɲɛnaman d'a ma k'a kɛ najiya k'a min vraiment sɔrɔsiw b'an fɛ yan o kɔni bɛ k'u seko kɛ mais hali bi an mago bɛ dɛmɛ na dɛ wallahi an mago bɛ dɛmɛ na mɔgɔ ko an mago tɛ dɛmɛ na u ye nkalon tigɛ.
kuna fonna na betana e Niger ay kuna fonna soro ka bo Niger marabra ko ro yoro kene kene na general Abdurrahman Chani ay delegation ko wuli ka kunda Mali an Burkina ka ni kuna fonni yere ale dira France ko kuna fonni la do refeni ale reto ko Serge Daniel angon ma kuna fonni soro ka bo Mali presidency yoro nga Serge Daniel ale hayra ka fo ko femni general Salif Modier ni ale re Niger chef d'état major wakati mina abi aka chef d'état major la willa kana colonel Assimi Goïta feno ni o ko fa willa ka bo a joro la wa ale de beni delegation nyema kana Mali nu bora Mali kunda Burkina ka ni hata kala je baye ka fo ko ke wakati mina Mali an Burkina ya ira CEDEAO la ka fo ko ni militaire jakulu kondo Niger ko na fo ya do Mali ani Burkina de konnana wakati kele na femye Nigeria député blogne mo ko bay ale won ya ira ka fo ko député kon fela konte Nigeria armée ko nga wuli kata Niger konnana ko do jeni oy choka shirila wotana o accordi wajama politique ma gan bara fasugu ke biso madaina femye Niger autorité kuroyi wol kon baraka kuma uya ira ka fo kuyo go frontière u daile ni oy Mali frontière Burkina frontière Algérie frontière Libye frontière leni Tchad frontière ko frontière fla de be no mun kon ma daile ni oy Benin frontière leni Nigeria frontière kuno ay jado soro Niger ali Mali frontière la mo ko ni yeki sabade kon kedo tega saka do Niger ko nana ko ni jaw kon tani ya jan kon bla bololo sanfe ga awni ni anga je an jan ngere la je nyoko fe jam kono ibe mobri chamani jole arana wa Mali kar chamani kumbe ala ale ni Niger autorité ye déclaration ke biso marena anga o jaw fene la je nyoko fe traverse les frontières c'est le pont quoi tu t'arrêtes pas. Je vous en supplie, regardez. Et ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. C'est une queue non qui n'a pas de fin en fait. Vous voyez? Vous voyez? Et ça continue. Je vais vous montrer juste le pont et puis revenir. Soit la CEDEAO, s'il vous plaît, libérez-nous, on va partir. Libérez-nous. Regardez, je vais vous montrer un peu comment les gens sont assis ici. On est fatigués. S'il vous plaît, ouvrez les frontières. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Wallahi, ouvrez, s'il vous plaît. Communiqué numéro 15. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes pour compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. kuna fon durna yara wala debu sur le rapport mo ko mana Niger ko dita ko ka kono alama ben jara bela jele male wala ko ben di serfo ale ni ajje ko ye kuna fon di kena do siki o kena ka uya ira ka fo ko arme kon blaga do Niger kata Niger atake kute jena e bi wote jena ay shini ben ni serfo ya ira ka fo ko arme wuli kata do Niger kata Niger atake kamina fa bata bazum ni fa sabula mo ko ngile no ka ega mo ko mine kam militaire wuli kata bi o tigira mo ka ko shufolom ko be boko ni e kon ngam mo ko di ako bi e kon me kangar kon da jamano ye munu me fe ko arme wuli kata Niger attaqué ben le serveur ya ila ka fo ko France ni adja nyoko be ga Niger fa ngayela may wuli ko coup d'état ko lu yira wuli mo kon fe ni monte coup d'état ko jamana de sabo de kon willa ko wa fa ata ni nga ke utay ko e jamana ta kabolo yere de ko jamana akon be andola mata yoroshi wa ko coup d'état te no wa coup d'état fo de fe na make ben le serveur ya ila ka fo ko fem kon ni Mohamed Bazoum kon nga sigi ga na fangala ko okuma kon te no tuguni wol kon munu nyeshi France ga jon jamana mun be CEDEAO ko na ko ulu fene dafri nga ko fem kon ni Mohamed Bazoum nga sigi na Niger tamana kuntigala ko okuma kon bana piu nga awni ni anje an adama ben jara yere lame ni ale yere wol digu sur le rapport mogodoy akuma na Niger ko lita ko kan. Nous interpellons tous les présidents laquais, très moins intelligents, qui sont encore en train de suivre la France dans ses bêtises. Qu'aujourd'hui la France est en train de destruire à la CEDEAO, d'aller assassiner Bazoum. C'est ce que cela veut dire. Hein. Très clairement, attaquer aujourd'hui le libérateur général Chiami, c'est vraiment tuer, assassiner Bazoum. C'est ce que ça veut dire très clairement. Aou mime ka tugu ko de ku ya ka président yo ko abe CEDEAO de faire.
ka wuli bi k'i bɛ Niger attaquer ni fɔlɔ min bi o ye Bazoum ni de ye ça c'est très clair parce que Bazoum b'an bolo de an t'a bila o de ye tiɲɛ ye donc n'i ye bali kelen ci bi i ye Bazoum de faga donc u bɛ fɛ ka Bazoum de faga Bazoum n'a ka denbaya u bɛ fɛ k'o de faga n'u bɛ fɛ k'o de faga qu'ils disent clairement notre ancien ami Bazoum parce que il était président il était leur ami aujourd'hui il est ancien président au bana quoi Bazoum nga président au bana de quoi antara ɲɛfɛ yɛrɛ de quoi vu que Bazoum est un ancien président donc il est devenu automatiquement leur ancien ami a ye Faransi ya bon olu b'a wele ko coup d'état nous appelons ça un processus de révolution donc olu bɛ taa ka taga u ka prise de basi kɛ ni si tɛ coup d'état ye anw bolo ni si tɛ coup d'état ye n'an y'a terme yɛrɛ fɔ l'état c'est l'instance suprême de prise de décision pour gouverner un peuple o de doit gérer un pays mais nous ye état ye fɔlɔ wa pour que k'u ka k'u la o notion bɛɛ de kan ka définir u ye a essayer k'anw traumatiser de k'an manipuler quoi mais on est lucide on est vigilant hein. kunnafoni kuncɛla ni wagati na mankan kɔni gannen do Sénégal sifina kɔni olu kɔni wulilen do k'u jɔ kunun Sénégal gouvernement kɔni décision kɔni ta ko fɛn min kɔni connexion o tigɛlen kɔni do téléphone kɔni fɛ yaasa sifinakaw kɔni kana se ka connecter téléphone na nka o ma a bɔ sifinaka ninnu application bɛ u bolo application b'a to hali connexion tigɛra la u bɛ se ka connecter o la bi sɔgɔmada in na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Sénégal gouvernement kɔni décision kɔni ta ko fɛn min kɔni ye TikTok ye ko sifinaka ninnu kɔni bɛ wele bila ɲɔgɔn ma ni ka taa kuma suguya bɛɛ lajɛlen fɔ ko TikTok kɔni tigɛlen do Sénégal fo ka taa décision kura bɔ. Ni ne kun ye aw ka bi flash info ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulo majɔ la an ka foli an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Éthiopie aw kan bɛ wagati wɛrɛ. ka jɔ kun tɛ ka na ni jɔnkuna ye dɛ a plus forte raison i bɛ ka ko wolo i bɛ k'a la dɛ an k'o fɛnɛ fɔ dɛ o kɔnɔ jɔnkuna de nana ni barikani à travers Servar le 10 janvier 2013 jɔnkuna de nana ni MINUSMA ye le 25 avril le 10 janvier 2013 jɔnkuna tilala ka na ni MINUSMA ye le 25 avril 2013 ni fɛn fɛn b'an kunna IBK aussi était en train de gérer les déchets de jɔnkuna il faut que historiquement o fana ka bila o contexte kɔnɔ jɔnkuna de y'o baara kɛ anw ka jamana kɔnɔ bakuruba la o don anw wulila ka jɔ ka taa Kuluba nous on faisait partie anw taara Kuluba jɔnkuna kun ka ɲi ka ci ye o cira u y'a fɔ ko anw ye barbarisme an ka président bugɔ mais olu y'u ka wura tigɛ i y'a ye o man jugu dɛ o bɛ célébrer ko révolution française san o san u b'a célébrer k'ala an ka président wele olu bɛ t'u ka ambassadeur ka so kɔnɔ ko célébrer quoi ko ye révolution de ye quoi mais an ka président kɛlen k'an ka jamana ci k'a janfa tigɛɲa damadɔ a ma faga a ma foyi ko non ko anw kɛra barbaru de ye quoi vous voyez quel est le degré de la manipulation olu ka juguman u b'o yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye anw ka ɲuman o bɛ yɛlɛma ka kɛ juguman ye ni de ye 2 poids 2 mesures an ka ɲi ka bɔ o manipulation suguyaw de kɔnɔ bi Bazoum binni min kɛra an sewalenba don et nous disons au suivant o de y'anw ka kuma ye o kɔfɛ min kɛra kunun wallahi c'est le début de la libération de l'Afrique toute entière min kɛra kunun à travers le Mali, Burkina, à travers la Guinée, à travers la Mauritanie et à travers l'Algérie. Aux déclarations nous avons tigɛra fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw kun minnu sɔnna ka jɔ u ka jamanaw ye quoi minnu sɔnna ka jɔ u ka jamanaw ye quoi ka min fara o kan o ye Nigeria bɔlen min filɛ a la o ye bɛɛ bɔlen de y'a la kosɛbɛ nin y'u ka kuma kɛlen fiɲɛ de mais an jɔlen ka to soyons prêts à tout ni nin bɛ kɛ fɛn o fɛn ye an ka jɔ nin kɔrɔ quoi pour que k'an ka jamana ninnu kuma bɔ quoi wa nin kɔfɛ hɛrɛ baden de bɛ nalen nin kɔfɛ lamaga min bɛ Sénégal kɔnɔ n'o bɛ Dakar kɔnɔ bi an bɛ Ala deli Ala ka peuple sénégalais dɛmɛ ka se ka Macky Sall dagajugu ta ka b'u da la Faransi jɔn pour que u ka jamana bɛ se ka libérer cogoya min na.